السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا رب دايما تكونوا بخير وبصحة وأحسن حال. أهلا وسهلا بحضراتكم جميعا فيديو جديد. بنشوف دايما الجزائر محط اهتمام سواء من العالم العربي أو العالم الأجنبي نظرا لموقفها السياسي والاقتصادي والعسكري. شوف مع بعض المحلل الأجنبي قال إيه عن الجزائر. اتفضلوا معايا عشان الفيديو وبإذن الله هنرجع مع بعض في نهاية الفيديو. يلا بينا. Et souvent, on a dit, bon, alors l'Algérie fait partie des pays qui aujourd'hui apportent un grand soutien aux Palestiniens, c'est un fait. Et c'est vrai qu'il y a un certain nombre de pays arabes ont été attaqués par Israël, ont subi les foudres d'Israël. Et des gens avaient parlé de l'Algérie, quid des relations entre l'Algérie et Israël. Alors effectivement, l'Algérie a toujours eu une position tiers-mondiste et extrêmement bienveillante à la cause palestinienne. Et comme Israël s'était mis en tête d'attaquer tous les pays qui soutenaient ouvertement les Palestiniens et de façon concrète, on s'était posé la question de savoir si la même chose avait eu lieu entre Israël et l'Algérie. Et oui, ça a eu lieu. En tout cas, une volonté israélienne d'attaquer l'Algérie. Et ça se passe en 1988. Ça se passe en 1988, 3 ans après l'attaque israélienne contre le Hammamet en Tunisie, où il y avait le quartier général palestinien, qui était vraiment terrible, et puis qui avait tué à peu près 55 responsables palestiniens. 55 responsables palestiniens militants de la force 17 principalement. La force 17 qui était un petit peu l'unité d'élite de Yasser Arafat. C'est l'unité qui assurait la protection d'Arafat à Beyrouth pendant les guerres civiles, etc. Et donc ça avait été assez terrible. Quand en 1988, les Palestiniens décident de faire leur CNP, le Conseil national palestinien, d'organiser le CNP au cours duquel ils avaient l'intention de déclarer l'État de Palestine, précisément, l'idée de continuer à faire ça, évidemment, en Tunisie, était assez malvenue. Et alors il a d'abord été proposé à la Tunisie que l'Algérie assure sa protection et que le CNP ait lieu en Tunisie, mais finalement c'est une autre option qui a été prise, c'est d'organiser le CNP en Algérie. Et évidemment, Israël n'a rien dit, mais tout le monde s'attendait à ce qu'éventuellement il y ait une attaque israélienne. Alors qu'Israël s'est bien gardé de faire la moindre déclaration. Et dans l'éventualité, tout un arsenal a été mis en place, donc on va voir un petit peu. Alors, 88, c'est le moment où l'armée algérienne est à son climax, comme on dit, est à son plus haut niveau, au niveau du rapport qualité, au niveau du rapport entraînement des pilotes, des différents équipages, et surtout au niveau du matériel. Ils ont installé tout un dispositif absolument incroyable de protection, avec des radars qui étaient avancés, y compris en Tunisie, des stations radars mobiles, des stations radars mobiles, et puis des défenses antiaériennes, avec des missiles très performants de l'époque, qui étaient jalonnés depuis Annaba vers la frontière tunisienne, jusqu'à Alger, et même au-delà, jusqu'à Oran. De lance-missiles étaient également de sortie, et en plus de toutes ces stations de radars, de ces bases de missiles, avec des missiles très performants, ce qui avait le meilleur à l'époque, des armements soviétiques principalement dans la totalité, il y avait également des avions en permanence dans l'air qui assuraient la protection, et notamment les fameux MiG-25, l'avion le plus rapide du monde. D'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, le MiG-25 est un avion, ce qu'on appelle un avion intercepteur. Voilà. Le 10 novembre, une agitation électronique très importante a lieu. Toutes les stations radars commencent à vibrer, et on signale l'arrivée d'un fort groupe d'avions en provenance de l'Est de la Méditerranée. Et en même temps, les radars algériens et les services de sécurité algériens captent des communications entre un pilote de Boeing, d'un Boeing civil, et qui s'adresse à une tour de contrôle, je ne sais pas si c'est la Grèce ou autre, et qui dit: est-ce qu'il y a actuellement des manœuvres? Parce que généralement, quand il y a des manœuvres aériennes, elles sont signalées comme ça, les Boeing, etc. Parce que le Boeing, le commandant de bord, venait de voir des avions armés à proximité de son avion. Et ça, c'est une tactique qui a été utilisée encore l'autre jour contre la Syrie. Israël se sert de vols commerciaux pour se camoufler électroniquement.
Absolument. C'est très dangereux, évidemment, pour les vols civils. Et il y a eu déjà malheureusement des... Alors là, c'est qu'elle a mis le suspense. Oui, le termine. Et donc un fort vol, une formation d'avion arrive de l'Est de la Méditerranée, va survoler la Sicile, vole en direction de la Sardaigne, et les avions se regroupent au niveau de la Sardaigne et foncent vers le sud. Et à partir de ce moment-là, donc, on envoie en Algérie, on envoie des avions supplémentaires encore avec des MiG-25, des MiG-21, des MiG-22, etc. Et évidemment, il y avait tellement d'armes. Et finalement, on a vu que la formation a repoussé chemin. Et d'autant plus que dans le port d'Alger, il y avait un navire soviétique qui était là, avec une station de radar. سيدي أنا التعقيب الوحيد بالنسبة لكم لو سمحتم أنتم كقناة لازم يكون عندكم نظرة واسعة لما تجيوا تتكلموا على الجزائر شوفوا ماذا يحدث في العالم وهذاك الوقت تكلموا على الجزائر يخصوا. أنا بالنسبة لي أنت تكلمت عن التسليح فأنا أطلب منك ومن المشاهدين مراجعة ميزانيات التسليح في 20 أو العقدين الماضيين منذ نهاية التسعينات. إذا طلعنا على ميزانيات الدفاع لكل العالم هناك سباق للتسلح في جميع دول العالم. الجزائر مثل الآخرين تتسلح لتضمن سيادتها وحريتها. الجزائر لا تعتدي ولا تقبل الاعتداء عليها، ولذلك احنا نتماشى مع التهديدات ومع المجريات اللي صايره في العالم كله. انت اذا شفت باللي الولايات المتحده الامريكيه ميزانيتها تاع الدفاع هي نصف الميزانيات تاع العالم. هي 600 مليار فرنسا اللي انت دولار موجودين فيها تحديد. فرانس 24 نعم ميزانية الولايات المتحدة 600 مليار دولار وبسبب ما سمعتكش. لا أعيد ما قلته. قلت لك ميزانية الولايات المتحدة هي 600 مليار دولار. وتحديدا عند تحضيري لهذه الحلقة تبين لي أن الدول المتقدمة بسبب الأزمة الاقتصادية كلها راجعت ميزانيات الدفاع إلى وخفضتها ما عدا بعض الدول الناشئة وعلى رأسها الجزائر التي ربما أبقت وربما قد تكون رفعت وفرنسا ولا تنسى فرنسا. لا تنسى يا سيدي الفاضل لا تنسى فرنسا أنت اللي متواجد فيها رفعت ميزانية الدفاع نتاعها مرتين في السنة الماضية ماشي غير الجزائر برك. صحيح. أنت روح شوف النظام السعودي مئات الملايير تاع الدولارات صرفوها. أجبني فقط إن سمحت ما هي لي التهديدات اللي موجودة عندهم؟ إن سمحت لي سيادة اللواء فقط عندهم قواعد أجنبية تحميهم. هم عندهم قواعد أجنبية تحميهم. جيد فقط حدثني باختصار شديد عن هذه التهديدات التي تحدثت عنها. أولا نذكر المشاهدين باللي الجزائر عندها 7 دول مجاورة وعندها حدود بحرية. معنى ذلك عندنا 8 حدود ندافعوا عليها. الجزائر قارة. المشاكل اللي أحدثها الغرب واللي أحدثتها فرنسا في ليبيا وفي المالي هذه عندها ارتدادات لازم ناخذوا احتياطاتنا. المهربين تاع المخدرات والعصابات تاع الإجرامية اللي قاعدة تمول في نصف العالم بالمخدرات من الذي يتصدى لها؟ كل هذه التهديدات كل هذه الأخطار علينا أن نقف لها بالمرصاد. جيد أستسمحك في طرح السؤال الآن من نظرة غلطة والقصد منها تضليل أو تمييع الأمور. أولا الجزائر مبدأها ثابت وراسخ. الجزائر لا تعتدي على الآخرين ولا تتدخل في شؤون الآخرين. هذا شيء
ثابت وراسخ في الجزائر. يا رب كده يحفظ الجزائر وشعبها واهلها، اللهم امين رب العالمين، وجميع الشعوب العربيه. ويا رب كده ينصر فلسطين نصرا جميلا عزيزا يتعجب له اهل السماء واهل الارض، اللهم امين رب العالمين. متشكره جدا واسيبكم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مع الف سلامه لحضراتكم.